أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. أبا كبر هكذا، أبا كبر. أبا كبر. بسم الكريم المنان منزل القرآن، من اصطفى العدنان وخلق الإنسان وعلمه البيان، وخلق له شفتين ولسان، فبذكره تزيد القلوب اطمئنان، وبذكره جلاء للهموم والأحزان. ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله ما تعاقبت الأزمان، محمد بن عبد الله نسل عدنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل في علاه وتقدس في سماه، هدى من هداه فلا مضل له سواه، وأضل من عنه لهاه فلا هادي له إلاه. سبحانه الواحد القهار العزيز الغفار، مقسم الأرزاق والأعمار، من لعظمته تتفجر الأنهار وتتشقق الأحجار، وله تسجد النجوم والأشجار. خلق الكون فأبدع، وعلى العرش تربع، فأمر وسوى وصنع، وللدين القويم شرع. اصطفى من جميع خلقه آدم وذريته ففضلهم على سائر الخلق، واصطفى من ذرية آدم الأنبياء والرسل، واصطفى منهم خير خلقه وصفيه من بعده وحبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، سيدي وحبيبي خاتم الأنبياء والمرسلين. Nah, baik jamaah semuanya. Pertama-tama Syekh memberikan mukaddimah kepada kita semuanya, memberikan taujihat, pengarahan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kita Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmatnya menumbuhkan segala sesuatu di muka bumi ini yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita butuhkan. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kepada kita semuanya. Kemudian tidak hanya itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua alam semesta ini. Allah lah yang memiliki arsy yang agung. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agama ini dengan lurus dan benar. Dan Allah Subhanahu wa taala istafa min jami' khalqihi Adam. Allah Subhanahu wa taala memilih dari semua makhluknya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari Adam keturunan-keturunannya. Kemudian memilih dari keturunan Nabi Adam tersebut al-anbiya wal mursalin, dan juga para nabi dan para rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari rasul-rasul tersebut nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nabi tersebut balagha risalah, telah sempurna menyampaikan segala sesuatu kepada kita dari agama ini. Wa adda al-amanah, dan nabi tersebut juga telah menyampaikan amanah-amanah yang dibebankan kepada beliau. Wa nasahal ummah, dan nabi tersebut juga telah menasihati umat-umat, telah memberikan segala sesuatu yang dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala
dan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang Nabi tersebut adalah panutan dan junjungan kita semuanya. أحبتي في الله، يقول تبارك وتعالى في سورة القصص الآية 68 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. اختار الله واصطفى من ملائكته جبريل الروح الأمين كان تسميته، واختار واصطفى من الأنبياء والمرسلين سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، واختار واصطفى من الشرائع السماوية الدين الإسلامي، فقد كانت قبله شرائع أخرى، واختار واصطفى أيضا من الكتب السماوية القرآن ووعد بحفظه، واختار واصطفى من جميع الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن في نعمة أن جعلنا الله من أهل الأمة ومن أهل القرآن ومن خيرة الأمم وجعلنا من المسلمين. Kemudian beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 68. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian atau telah menciptakan segala sesuatu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memilih. Tidak ada pilihan bagi manusia kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini memilih siapa saja yang Allah kehendaki. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memilih dari para malaikat Jibril alaihissalam sebagai aminul wahyi, yaitu pesuruh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada para anbiya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dari sekian para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menurunkan agama-agama yang lain. Namun Allah Subhanahu wa taala memilih agama Islam, memilih ajaran Nabi Muhammad yang akan kekal sampai hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Al-Qur'an sebagai sebaik-baik kitab, yang Al-Qur'an tersebut Allah sendiri yang berjanji akan menjaganya. Maka oleh karena itu bersyukurlah kita kaum muslimin yang telah Allah pilih dari sekian banyak hamba, dari sekian banyak umat, Allah pilih kita beragama Islam. Kemudian setelah itu Allah pilih Al-Quran sebagai kitab kita, dan Allah pilih Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. ورجوعا إلى الآية قد خلق الله جميع الخلائق، خلق الملائكة، خلق الجن، خلق الإنس، خلق الأشجار والأحجار والأنهار والدواب، خلق جميع الخلائق واختار وفضل منها بني البشر أن جعلهم مخيرين في أمرهم. هذه نقطة. Nah, kemudian dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kepada kita nikmatnya. Dari ayat yang disebutkan bahwasanya Allah menciptakan semuanya. Maka oleh karena itu nikmat tersebut wajiblah bagi kita untuk mensyukuri semua nikmat tersebut. أحبتي في الله، إن مما خلقه الله الأيام والليالي والسنين والشهور، ومما اختاره الله من تلك الشهور، اختار الأشهر الحرم وشهر رمضان التي هي ذو القعدة، نعم، والمحرم وذو الحجة ورجب. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada kita semuanya hari-hari, menciptakan kepada kita bulan
dan menciptakan kepada kita tahun-tahun. Dari semua hari yang Allah ciptakan, dari semua bulan yang Allah ciptakan, maka Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan terbaik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dari bulan-bulan tersebut juga Allah memilih Asyharul Hurum, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seseorang hamba ketika beramal di bulan-bulan tersebut Allah akan lipat gandakan. Kemudian barang siapa yang berbuat dosa maksiat di bulan-bulan tersebut, maka Allah akan lipat gandakan juga. Bulan-bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 12 bulan di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan-bulan yang telah kita sebutkan tadi. وننتبه هنا بعد أن ذكر الأشهر الحرم قال فلا تظلموا أنفسكم. والظلم هنا بشتى المعاصي والذنوب، وهنا أمر وتنبيه لعظم هذه الأيام الأشهر الحرم. واختار أيضا مما اختاره واصطفاه من الأيام يوم الجمعة في الأسبوع والعشر الأواخر من رمضان، وأيضا العشر ذي الحجة من العشر الأوائل من ذي الحجة. Kemudian lanjutan dari ayat tersebut kata beliau, minha arba'atun hurum. Kemudian di belakangnya Allah katakan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Artinya di bulan yang Allah muliakan seseorang diharamkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengharamkan di semua bulan untuk tidak berbuat dosa. Namun pada bulan ini Allah khususkan. Kenapa? Karena bulan-bulan yang 4 ini atau bulan-bulan haram adalah bulan yang Allah muliakan. Maka Allah khususkan di dalam ayat ini. Kemudian juga di antara hari-hari yang Allah khususkan yaitu hari Jumat, ya, yang di dalamnya kita, ya, yang sekarang kita berada di hari Jumat. Karena kata Rasulullah SAW bahwasanya hari Jumat adalah pemimpinnya para hari. فهذه من أفضل النعم أن جعل لنا مواسم لنقترف فيها من الحسنات ما نستطيع، وفضلها على سائر الأيام. فلذلك لا بد أن نشمر السواعد ونقترف منها بإذن الله ما تيسر لنا، ونحذر من أن نظلم أنفسنا فيها. فكما أنها لها أن الأجر مضاعف فيها، فالذنوب كذلك تضاعف معاذ الله. Nah, maka termasuk dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kepada kita bulan-bulan tersebut sehingga kita bisa memperbanyak amalan dan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan tersebut. Namun ingat, kata beliau, bahwasannya setiap ada penambahan amal, kemudian disitulah ada penambahan pahala. Kemudian kata beliau juga bahwasannya kita harus berhati-hati dari dosa, karena pada bulan-bulan tersebut Allah juga akan lipat gandakan bulan-bulan tersebut amalan kita padanya. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج بماله ونفسه ولا يرجع بشيء. Nah, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-'amalu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada amalan saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan 10 hari di bulan Dzulhijjah. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله قد دل هذا الحديث على أن العمل في أيام العشر أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا كلها ما عداها.
من غير استثناء شيء منها، وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده، وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. Nah, kemudian tadi ada lanjutan dari hadis tersebut. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala juga lebih baik? Apakah amalan di 10 hari bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada jihad fi sabilillah?" Kata Rasulullah, "Iya, kecuali orang yang berjihad yang pergi dengan jiwa dan hartanya dan tidak ada satupun yang kembali. Maka ini baru lebih baik. Selagi tidak ada itu, maka amalan apapun yang kita lakukan di bulan-bulan Dzulhijjah, di bulan-bulan haram, terutama di 10 hari di bulan Dzulhijjah, maka amalan tersebut lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian dikatakan oleh Al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullah bahwasanya amalan di 10 hari tersebut bisa menjadi pahala yang sangat besar, walaupun amalan tersebut di hari-hari yang lain adalah amalan yang biasa saja. Ya, bisa dilipat gandakan, bisa menjadi amalan yang terbaik, walaupun pada bulan-bulan yang lain ini adalah amalan yang biasa. ولك أن تتخيل أخي في الله أن تخرج بمالك ونفسك مجاهدا في سبيل الله، تجاهد ولا ترجع بشيء، أو أن تبقى خلال هذه الأيام تعبد الله وتذكره كثيرا وتصوم وتصلي. هنا التفضيل غير وارد، فهذا أفضل. Nah, kemudian kata beliau, apakah di antara kita, ya, kalau disuruh memilih, apakah kita akan berjihad di jalan Allah di 10 hari tersebut, kemudian kita berangkat dengan harta dan jiwa kita, ataukah kita memilih di 10 hari tersebut kita melakukan amalan-amalan saleh seperti melakukan salat, kemudian puasa, kemudian bersedekah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya di 10 hari tersebut, ataukah kita memilih berjihad kemudian kita berangkat dengan harta dan jiwa kita? Tentu kita akan memilih, ya, memenuhi hari-hari tersebut dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang disebutkan tadi. وقد كان سلف هذه الأمة رحمهم الله يعظمون هذه الأيام العشر، وذلك بالإكثار من الأعمال الصالحة فيها، كما قال أبو عثمان النهدي: كانوا يعظمون 13 عشرات، العشر الأول من المحرم، والعشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة. Nah, ya, para ulama salafus saleh di zaman dahulu sangat mengagungkan, ya, 10 hari tersebut. Bahkan dikatakan di dalam sebuah riwayat bahwasannya kana Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah, dahulu Abu Utsman An-Nahdi mengatakan kanu yu'adzibuna 13 al-ashr al-awwal min al-Muharram atau al-ashr al-awwal min Dzulhijjah wa al-ashr al-awakhir min Ramadan. Ya, dahulu para salaf terdahulu mengagungkan, ya, 3 hari atau mengagungkan 10 hari, yakni mengagungkan 10 awal di bulan Muharram, ya, mengagungkan 10 hari pertama di bulan Muharram. Kemudian para ulama juga mengagungkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan juga mereka mengagungkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi ada 3 waktu yang mereka agungkan, ya. التعظيم المقصود به الإكثار من الأعمال الصالحة فيها والابتعاد عن حتى اللمم صغائر الذنوب، فكانوا يكثرون من الأعمال الصالحة من صدقة وزيارات وصلة أرحام وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة، وصلاة ونوافل وقراءة قرآن. كل هذه الأعمال الصالحة هي تسمى كتعظيم لهذه الأيام. فهي لنفرض مثلا أن نأتي بوليمة، هذه مثل الوليمة، هذه الأيام مثل وليمة، يوجد الطعام، شتى أنواع الطعام وأفضل من أنواع الطعام، تأخذ ما تطيب، فتأخذ من هذا وتأخذ من هذا وتأخذ من هذا، أنت يوجد لديك السعة لأخذ ما تستطيع، لأخذ أكثر وأكثر وأكثر، حتى
أفضلها. Nah, kemudian maksud dari para ulama mengagungkan hari-hari tersebut adalah dengan memperbanyak amalan di dalamnya, bukan hanya dengan mengadakan suatu penyambutan atau hanya mengadakan sesuatu acara. Tidak hanya itu, mereka yang dimaksud mengagungkan adalah mereka memperbanyak amalan di situ. Mereka memperbanyak puasa, mereka memperbanyak salat, mereka memperbanyak baca Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya. Dan kata Syekh bahwasannya perumpamaan hari-hari besar tersebut, hari-hari yang Allah lipat gandakan amalan di situ, seperti seorang yang tengah menghadiri walimah atau setengah orang yang menghadiri acara pernikahan, yang ketika itu melihat makanan dan mereka akan memilih makanan sesuka mereka. Demikian juga pada hari-hari ini, bahwasanya memilih amalan-amalan yang mulia yang bisa kita lakukan di hari-hari tersebut. وأليس المفروض إذا حضرنا الوليمة أن نأخذ ما نستطيع ونأكل ما نستطيع؟ نعم، وليمة، أكل طعام لذيذ، كل أنواع الطعام لابد. نعم، فهذه الأيام الفضائل هي وليمة للأعمال الحسنة، للأجر العظيم وللثواب، فنشمر السواعد ونأخذ ما نستطيع وما نستطيع وليس ما نستطيع فوق ما نستطيع، نحاول. Nah, kemudian tadi kata beliau perumpamaan tersebut hanya sebatas perumpamaan yang kita bawakan kepada amal saleh. Bukan berarti nanti kalau kita pergi acara pernikahan kemudian kita ambil makanan sesuka kita, tidak itu. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita beramal, hendaknya kita seperti menghadiri acara walimah. Yakni kita kita memperbanyak amalan di bulan itu, kita bersegera. Kemudian kita bersungguh-sungguh di dalam beramal di dalam hari-hari yang mulia tersebut. ولعظيم مكانة هذه الأيام قد أقسم الله بها في القرآن سبحانه وتعالى وقال والفجر وليال عشر. أجمع العلماء على أن الغالب في أقوال العلماء أن العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، وهذا لعظيم مكانتها عند الله. نعم. Dan karena keagungan 10 hari di bulan Zulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an kecuali sumpah tersebut adalah makhluk Allah yang sangat mulia. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 hari. Yang dimaksud oleh kata para mufassir, di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan 10 hari di bulan Zulhijjah. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari Zulhijjah, maka menunjukkan hari ini adalah hari yang sangat mulia. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، هذا الصحيح الذي عليه الجمهور من المفسرين من السلف وغيرهم. وقد فضلت هذه الأيام على غيرها من أيام الدنيا لعدة أمور ولعدة أسباب. أولها أن فيها يوم عرفة وهو خير أيام الله، وأكثر ما يعتق فيه رقاب عبيد من النار، أكثر ما يعتق الله من عباده يوم عرفة يعتقهم عن النار. نعم. تفضل يمكن تشرب أنا سأترجم تشرب. Nah, kemudian kata beliau, kenapa 10 hari ini sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa 10 hari di bulan Zulhijjah ini, 10 hari pertama ini sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya ada beberapa sebab. Yang pertama kata beliau adalah karena di hari-hari tersebut ada hari Arafah. Yang hari Arafah tersebut adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala paling banyak menyelamatkan umat, menyelamatkan manusia dari api neraka. Pada hari Arafah yaitu 9 Zulhijjah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala paling banyak menyelamatkan manusia dari api neraka. Ini sebab yang pertama. إذن أول أمر أن فيها يوم عرفة. قالت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، والحديث ناقص هنا، لكن يقول ما أراد هؤلاء فاشهدوا أني قد غفرت لهم. هنا هو يباهي بهم في الملائكة،
يباهي بعبيده الملائكة، يقول ما أراد هؤلاء، وهو سؤال ليس بدون علم ولكن سؤال استنكاري، أنا سأغفر لهم. نعم هكذا. Nah, ya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu bersabda, "Yaum Arafah, hari Arafah, ما من يوم أكثر. Wa yawmun nahri wa ayyam at-tashrik." ما من يوم. نعم هنا. Kata beliau, "Ma min yawmin aktsara min an yu'tiqa Allah fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari-hari yang lain yang lebih banyak Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan manusia dari api neraka melainkan hari Arafah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya yang berbuat kebaikan di hari-hari tersebut. Ya, mereka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat apa yang diinginkan oleh mereka. Yakni apa yang diinginkan mereka beramal di hari-hari tersebut. Pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala bukanlah karena tidak tahu. Pertanyaan inilah pertanyaan merupakan kebanggaan kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan, saksikanlah wahai para malaikat, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. ففي يوم عرفة يدنو الله دنوا يليق بجلاله. يدنو، تخيلوا أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله وينظر إلى جميع الشعث والغبر الذين يحجون جائعون يدعون الله يلبون يكبرون يهللون ويباهي بهم الله الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء، يسأل سؤال استنكاري. نعم هو يعلم ويقول أشهد أني غفرت لهم. وهذا هو من خير أيام الله. وأيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبدأ. Kemudian kata beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, cobalah kita perhatikan, kita khayalkan, ya, kita pikirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut mendekat kepada hambanya, mendekat yang sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan? Bahwasanya beliau melihat hamba-hambanya yang benar-benar bersungguh-sungguh di dalam hari-hari tersebut. Ya, bahkan beliau seperti yang disampaikan hadis Aisyah tadi, Allah Subhanahu wa taala bangga, membanggakan manusia yang beramal pada hari itu pada para malaikat yang diagungkan. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat. إذن الدعاء في يوم عرفة أفضل الدعاء. إذن لننتبه لهذا أيضا. في يوم عرفة إن شاء الله نكثر من الدعاء ومن التهليل والتكبير والتسبيح. وثاني أمر فضلت فيه هذه الأيام أن فيه أيضا يوم النحر. إذن أول تفضيل كان بسبب أن فيه يوم عرفة، وثاني تفضيل بسبب أن فيه يوم النحر وهو أفضل الأيام عند الله، أعظم الأيام عند الله. قال عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. Nah, kemudian di hari Arafah tersebut dianjurkan bagi seseorang untuk memperbanyak doa di dalamnya, karena hari tersebut adalah hari yang mustajab di dalam berdoa. Kemudian, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengagungkan 10 hari di bulan Zulhijjah tersebut? Ya, tadi yang pertama bahwasanya di situ terdapat hari Arafah. Kemudian yang kedua, sebab Allah memuliakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah karena di dalamnya ada hari Idul Adha, yaitu yang kita kenal dengan hari raya Kurban. Ya, lianna fiha yawmun nahar wa huwa yawmul haji wal umrah. Yang hari tersebut adalah hari haji dan umrah, dan haji dan umrah ini adalah merupakan yang rukun di antara rukun Islam. Wa huwa a'zamul ayyami 'inda Allah. Dan dia adalah hari yang sangat mulia di sisi Allah. Ya, jadi hari Idul Kurban adalah hari yang sangat mulia di sisi Allah. Ya, fa'an Abdullah bin Qurt, berkata Abdullah bin Qurt dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata,
a'zamul ayyami 'indallahi yaumun nahar. Hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari Idul Adha. نعم. ويوم النحر هو كما لا يخفى عليكم هو يوم العيد، عيد المسلمين، وأيام التشريق أول أيام التشريق، وقد سن لنا فيها الأكل والشرب وكثرة الذكر. Nah, dan hari tersebut adalah hari yang sebelumnya kita ketahui adalah hari di situ ada hari ibadah kurban. Ya, jadi hari di situ adalah hari kurban yang Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar terhadap hamba-hamba yang berkurban pada hari tersebut. ومن الأعمال التي يستحب الإكثار من فعلها في هذه الأيام الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله والدعاء والصدقة وبر الوالدين، وكثير من الأعمال صلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم، والتوبة والاستغفار وغير ذلك من الأعمال. ويقول المؤلف حفظه الله الشيخ خالد: ينبغي على المسلم أن لا يضيع هذه الأيام، أن يحرص على فعل صغائر الحسنات يلم بها ولا يتركها ولا يحقرن من المعروف شيئا، وأيضا يترك حتى صغائر الذنوب فيها، فهي أيام عظيمة وأجورها مضاعفة. نعم. Nah, dan di antara amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan di hari-hari tersebut adalah seperti menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim, kemudian juga melakukan puasa, kemudian juga kata beliau, janganlah kita meninggalkan sedikit pun kebaikan di dalamnya. La ta'kiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kita meremehkan sedikit pun amal saleh di dalamnya. Walaupun yang amal tersebut ringan, maka lakukan. Selagi kita bisa mampu melakukan amal saleh pada hari itu, maka kita lakukan. Karena hari tersebut adalah hari terlipat gandaannya sebuah amalan. ومما يعظم أجره في هذه الأيام ذكر الله تكبيرا وتهليلا وتحميدا. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكروا الله في أيام معلومات. وقال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلومات أي أيام العشر. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. Nah, jadi amal saleh di dalamnya sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Maka persiapkan diri kita untuk menghadapi hari tersebut. Berkokoh, Kemudian bahwasannya kita pada hari-hari tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Bertakbir dengan ucapan Allahu Akbar, kemudian tahlil dengan ucapan la ilaha illallah, dan tahmid ucapan alhamdulillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah mereka mengagungkan nama-nama Allah di hari-hari tersebut, yakni 10 hari di awal Dzulhijjah. Nah. ويسن إظهار التكبير والتهليل في المساجد والمنازل والأسواق والأماكن العامة والمواصلات في أي مكان. يسن الجهر به للرجال والسر به للنساء. Nah, kemudian takbir tersebut disunnahkan untuk kita lakukan di mana saja, wa yusannu izharut takbir fil masajid wal manazil wat turuqat. Disunnahkan memperjelas atau mengeraskan suara kita sedikit untuk apa? Untuk bertakbir, baik itu dilakukan di rumah, dilakukan di masjid-masjid, ataupun dilakukan di jalan-jalan ataupun di pasar-pasar. قال الإمام البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبا هريرة يخرجان إلى السوق فيكبران الله أكبر الله أكبر كما جاء، فيكبر بتكبيرهما، جميع من في السوق يكبروا بتكبيرهما، وهذه إحياء للسنة. نعم، فلا بد أن نحييها. Nah, jadi takbir tersebut adalah dilakukan dari awal bulan Dzulhijjah. Ini takbir dinamakan takbir
yang mutlak, sehingga seseorang bisa dari hari pertama tersebut memperbanyak takbir sampai nanti hari-hari sampai nanti ya Idul Adha. Ya, dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila as-suq. Nah, dahulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah pergi ke pasar-pasar, kemudian mensenandungkan takbir di dalamnya. Apa yang diinginkan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah, wa yukabbirun nas bi takbirihima, agar manusia memperhatikan bahwasanya ini adalah hari untuk bertakbir, sehingga orang-orang yang di pasar, orang-orang yang lagi bekerja, dan semua manusia yang beriman kepada Allah hendaklah mengadukan Allah di hari tersebut. ومما حث عليه الكاتب أنها سنة مهجورة ويجب إحياءها. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال فعن عمرو بن عوف المزني قال من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها، حيث أنه لا ينقص منه شيء. وعن موسى أين هو؟ طيب. Jadi kata beliau, takbir yang menjaharkan takbir di hari-hari tersebut, kemudian mengiklankannya kepada semua orang, maka itu adalah sunnah yang ditinggalkan, ya, sunnah yang jarang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Kemudian kata beliau bahwasanya diriwayatkan oleh Amr bin Auf, diriwayatkan oleh sahabat Amr bin Auf, bahwasanya kata Rasulullah SAW, man ahya sunnatan min sunnati fa'amila biha an-nas kana lahu mithlu ajrin man 'amila biha. Ya, bahwa barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah yang telah jarang dilakukan oleh orang-orang, kemudian dia hidupkan, kemudian manusia kembali mengenal sunnah tersebut, maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Yakni apa? Sunnah yang telah dilakukan oleh Rasulullah, bukan sunnah yang kita bikin-bikin sendiri. Ya, hanya saja ini adalah sunnah yang telah dilakukan oleh Rasulullah, kemudian jarang dilakukan oleh manusia, kemudian kita lakukan kembali dan diikuti oleh semua manusia, maka pahalanya mengalir kepada kita. وأما صيغة التكبير فلم يرد شيء صحيح مرفوع عن النبي، وأصح ما قال قول سلمان كبروا الله أكبر. وأيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا ما صح، أصح ما صح. نعم. Nah, kemudian lafaz takbir yang harus kita ucapkan pada hari-hari tersebut adalah tidak ada satu dalil pun yang diriwayatkan oleh Nabi SAW. Tidak ada satu dalil pun menunjukkan ya lafaz-lafaz tertentu yang harus kita ucapkan. Hanya saja ada riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, yaitu takbir-takbir yang kita kumandangkan ketika hari-hari Aid. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, ini adalah ya riwayat dari Ibnu Mas'ud. Jadi tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sini kita perlu garis bawahi adalah keluasan yang Allah berikan di dalam lafaz takbir tersebut. Bisa kita bertakbir dengan jenis takbir apa saja. Intinya pada hari tersebut kita memperbanyak takbir. الصيغة مرة أخرى أعدها لهم. الصيغة صحيحة أنت لم تقل الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. هكذا هي التكبير ثلاثة. هكذا. Nah, ya lafaz tersebut Allahu Akbar لا إله illallah Allahu Akbar لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar. Nah, seperti yang telah kita tahu. هكذا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. هذا ما صح عن ابن مسعود. Nah, yang itu diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. نعم. وهذا من الأشياء التي يعظم أجرها الذكر أولا. فإذا رقم 1 كان الذكر. 2 الصيام. تفضل. Nah, itu tadi yang pertama, yang di amalan yang disunahkan bertakbir, yaitu dilipat gandakan pahalanya. Kemudian yang kedua adalah as-siyam, yaitu berpuasa di hari-hari tersebut. فعن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء و9 من ذي الحجة، وأعظم الأيام العشر صياما هو يوم
يوم عرفة لأنه يكفر سنة من قبل وسنة من بعد، أعظم أيام الله. نعم. Baik. Diriwayatkan oleh sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yaum Ashura wa yaum Arafah. يوم عاشوراء و9 من ذي الحجة. نعم هكذا الحديث. كان يصوم يوم عاشوراء و9 من ذي الحجة. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa di hari Ashura. Hari Ashura itu adalah 10 tanggal 10 Muharram. Kemudian wa9 min Dzul Hijjah dan 9 Dzul Hijjah yaitu hari Arafah. فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، يقول من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده. يقول العلماء إن وجد ما يكفر عنه من سيئات كفر، وإن لم يوجد بعض الناس يعني الحمد لله تقي لا يعصي الله، لا يوجد ذنوب ويضاعف له أجر، يكتب له درجات ثواب ويضاعف له ويرفع بها درجات عند الله. وإذا كان من أهل الكبائر فيخفف عنه، نسأل الله عن ذلك. نعم. نعم. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Qatadah al-Ansari, dari sahabat Abu Qatadah al-Ansari, su'ila an yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hari Arafah, tentang keutamaan berpuasa di hari Arafah 9 Zulhijjah. Maka kata Rasulullah sallallahu yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Ya, pahala berpuasa di 9 Zulhijjah atau di hari Arafah adalah menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni pada amalan tersebut adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil Allah ampuni. Namun kata para ulama, jika seseorang tersebut adalah orang yang bertakwa, kemudian sedikit melakukan keburukan, sedikit melakukan dosa, maka Allah akan dipergandakan amalan tersebut. Dan jika orang tersebut banyak melakukan dosa, kemudian sedikit melakukan ketaatan, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa tersebut, atau akan, ya kalau seandainya itu dosa besar, maka Allah akan kurangi atau Allah akan memperkecil dosa tersebut. ولا يستحب لمن في عرفة أن يصوم يوم عرفة ليتقوى على الدعاء، كما روى أبو نجيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال حججت مع الرسول فلم يصم، وحججت مع أبي بكر أيضا فلم يصم، وحججت مع عمر بن الخطاب أيضا لم يصم، فهو غير مستحب أن يصام فيه لمن هم في عرفة، لكن نحن لا بد لنا من صيامه، فهو أفضل يوم ويكفر سنة مقدما وسنة مؤخرا إذا وفقنا الله بذلك. نعم. Namun untuk ya saudara kita yang berhaji yang ketika itu wukuf di hari Arafah, wukuf di padang Arafah, mereka tidak disunahkan untuk berpuasa karena agar mereka sempurna untuk memperbanyak doa di situ. Ya, sehingga mereka kuat untuk memperbanyak doa di hari Arafah di padang Arafah. Sedangkan orang yang tidak dalam keadaan haji, orang yang di luar atau seperti kita, maka sangat-sangat dianjurkan untuk berpuasa di hari tersebut karena ini adalah terjadi setahun dalam sekali, ya, dan pahalanya luar biasa. Allah ampuni dosa kita setahun yang lalu, kemudian Allah ampuni setahun mendatang. وننتهي من الحديث قال ومع عثمان فلم يصم وأنا لم أصم ولا أنهي عنه ولا أأمر بصومه. إذن فابن عمر رضي الله عنه لا ينهي عن صومه من كان في عرفة ولا يأمر بصومه. نعم. Namun kata para sahabat bahwasanya Ibnu Umar tidak melarang orang yang berpuasa di hari Arafah atau orang yang sedang berada di padang Arafah, kalau dia mau berpuasa atau tidak maka silakan. Namun yang terbaik adalah dia tidak berpuasa agar dia memaksimalkan untuk berdoa kepada Allah di padang Arafah. إذن قلنا الأولا التكبير أو الذكر، الثاني وهو الصيام، والثالث هي الصدقة،
والصدقة يعني هي محببة في دائما، ليس فقط في هذه الأيام. ولو كانت قليلة فليجعل له أحدكم وردا قليلا لا بأس. ربما كم هنا المبلغ الزايد في الآن؟ نعم 1000 روبية، 1000 روبية كل يوم، ولو قلت إذا كان لا يستطيع، وإذا كان يستطيع فهو أكثر فهو أفضل، لأن ما نقص مال من صدقة. ويقول رب يرجعون لعلي أصدق، فهي من أعظم الأجور بالغالب، وتضاعف أضعافا مضاعفة في الأيام العادية. ويقول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذا في الأيام العادية. فتخيل لك أن تتخيل في الأيام العظيمة والمباركة التي تضاعف فيها الأعمال كم ستكون الأضعاف. إذا كانت 1000 روبيات ستضاعف إلى كم؟ إلى 70,000 تقريبا. نعم، فما بالك أضعافا مضاعفة لا تحصى عند الله. Baik, tadi yang pertama amalan yang dianjurkan adalah memperbanyak takbir. Kemudian yang kedua adalah berpuasa. Kemudian sekarang kata beliau adalah kasratus shadaqah. Yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Ya, walaupun di hari-hari yang lain kita sangat dianjurkan bersedekah, namun pada hari ini sangat ditekankan untuk bersedekah. Walaupun itu kata beliau 1.000 rupiah sehari. Yang penting kita setiap hari bersedekah, ya. Karena sedekah tersebut kata Rasulullah, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Tidak kurang sedikit pun harta karena bersedekah. Bahkan dalam sebuah ayat Allah katakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah." Permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang yang menanam 1 biji anbatat 7 sanabil, yang 1 biji tersebut menumbuhkan 7 tangkai. Kemudian 7 tangkai tersebut menumbuhkan 100 buah. Yakni kita bersedekah 1, maka Allah lipat gandakan menjadi 7, kemudian melipat gandakan menjadi 700 sehingga sampai tidak terhingga. Allah lipat gandakan sampai tidak terhingga. Nah, nakif musallin. نصلي العشاء نعم قد أذنهم. اختم. Nah, tadi kita cukupi dulu karena نكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويجعلنا من الراشدين إنه على ذلك قدير. تفضل silakan muazzin untuk azan. خلاص. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فقد توقفنا عند الصدقة. قلنا أولا من يذكر لي ما سبق؟ من؟ سبب تقديم. نعم، الأعمال التي تعظم أجورها في الأيام العشر. من يذكر لي ما سبقنا، ما تكلمنا عنه سابقا؟ Ada yang bisa menyebutkan poin-poin yang kita sebutkan sebelumnya tentang amalan apa saja yang disunahkan ketika bulan Zulhijjah. لا أحد. هذا معلوم. يستحيل. لا، لماذا؟ نحن نتعلم ونريد أن نفهم، وفي نفس الوقت نشعر أننا تعلمنا. فهذا لماذا الخزاء؟ لا يوجد لا حياء في الدين، لا حياء في العلم. نعم. Tidak ada kata malu di dalam menuntut ilmu kata beliau. Ketika kita siap untuk bersimpuh menuntut ilmu, kita tidak ada kata malu. Maka silakan saja bagi yang ingin menyampaikan ya tentang poin-poin yang telah beliau sebutkan sebelumnya. ولا بأس إن أخطأنا، نحن نتعلم من أخطائنا وخير الخطاؤون التوابون. فكذا خلاص. Tidak masalah kalau salah nanti kita perbaiki.
تفضل بسم الله. تكبير. نعم ما شاء الله صحيح، تكبير ثم الصيام وتوقفنا عند الصدقة. Nah, ya jadi yang pertama ada takbir, kemudian yang kedua sedekah, kemudian tadi kita berhenti di sedekah. Baik, terima kasih Pak. والأمر في ذلك واسع والأحاديث كثيرة والدلائل كثيرة في ذلك. ولتخليص الأمانة العلمية نحن لضيق الوقت اختصرنا كثير من الأحاديث والمراجع والأقوال، أقوال العلماء وأحاديث عن الرسول، فاختصرنا وذكرنا نبذة قليلة، وهذا للأمانة العلمية تخليص لذمتي من شيخي. نعم. ومن أراد الكتاب كاملا فلا بأس معه. Nah, jadi dari pembahasan sebelumnya yang telah kita sampaikan, ya banyak pembahasan sebenarnya yang kita ringkas, karena ya sempitnya waktu yang kita miliki, namun kita hanya menyebutkan beberapa poin, kemudian beberapa dalil saja. Namun sejatinya pada pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat luas, yang kalau kita bikin ya daurah misalkan itu bisa beberapa hari dengan kajian seperti ini. Namun hanya saja waktu yang singkat, kemudian meringkaskan ya poin-poin penting yang bisa kita pahami dan bisa kita amalkan sehari-hari. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ نعم. قالوا يا رسول الله ما منا من أحد كما جاء في الحديث. إذن الرسول يسأل من عنده ماله لوارثه أحب، من يحب أن يكون ماله لوارثه؟ قالوا يا رسول الله ما أحد، لا يوجد أحد يحب أن يكون ماله لورثته أو لأحد غيره، بل لهم يعني يحبون أن يكون لهم. وهذا طبعا جاء في الحديث كما قال ننتهي منه، قال فإن ماله ما قدم وما لوارثه ما. نعم. فلذلك المال الذي ينفق في الصدقة هو المال الذي سيبقى معك فعليا، المال الذي سيبقى معك فعليا، كأنك تضعه في خزائن أو في خزنة أو في صندوق لكي ينفعك فيما بعد. نعم. وأما ما أنفقت ليس أنفقته عفوا ما بقي سيصبح لورثتك، وما أنفقت سيذهب معك ويبقى معك ما تصدقت به فقط. Nah, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, pernah Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, ya siapa di sini di antara kalian, kata Nabi, siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya atau harta orang lain daripada hartanya sendiri? Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, tentu kami mencintai harta kami sendiri daripada harta orang lain atau daripada harta ahli waris yang akan kami wariskan. Kami sangat mencintai harta kami sendiri. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa inna malahu ma qaddama wa ma liwalidihi ma akhara. Baik, kalau seperti itu jawaban kalian, maka harta kalian yang sesungguhnya adalah yang kalian infakkan, dan harta yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri itulah harta orang lain atau harta yang akan diwariskan. Tadi kalian mengatakan harta kalian lebih kalian sukai daripada harta orang lain. Nah, kalau kalian suka sama harta kalian, maka yang kalian infakkan itulah harta kalian, dan harta orang lain itulah yang kau simpan itu. لو نسألكم أنتم الآن نسأل هل تحبون أن يبقى مالكم لغيركم؟ من يجيب؟ نسأل. Nah, di antara kita di sini, siapa yang ingin hartanya setelah dia meninggal untuk orang lain? لا أحد أكيد، لا يوجد أحد يحب أن يبقى ماله لغيره، لا يوجد أحد في الأرض، وإنه لحب الخير لشديد. نعم. فهذا من فطرة الإنسان، من الفطرة التي خلقها الله عليه. فالمال الذي يبقى لوارثك، أنت تموت ربما وتذهب، ويبقى المال للورثة، أنت لن تستفيد منه. لكن
ما أنفقت وتصدقت به سيبقى معك وسينفعك في مالك في آخرتك، ويكون لك أجر وثواب ويضاعف عند الله، والصدقة من أحب الأعمال إلى الله. Nah, saya pasti tidak ada yang menjawab ya. Pasti ya, karena fitrah yang menciptakan kecintaan terhadap harta, maka kita lebih mencintai harta yang kita simpan untuk diri kita sendiri. Maka Allah katakan, ya, lihat saya tulis sedih. فإنه لحب الخير لشديد. فإنه لحب الخير لشديد. Ya, manusia itu terhadap harta itu sangat cinta sekali. Maka tidak ada yang suka hartanya setelah meninggal dunia. Ya, kalau demikian halnya, maka sejatinya kata Rasulullah, yang kita infakkan itulah harta kita, dan yang kita simpan untuk kita itulah untuk orang lain. Kenapa? Karena kita setelah meninggal, harta itu akan diperebutkan oleh ahli waris. Ya, dan hal itu tidak bermanfaat untuk kita harta tersebut. Nah, maka kenapa kita menumpuk harta tersebut selagi kita hidup? Sedangkan nanti kalau kita meninggal, itu semua tidak bermanfaat untuk kita. والصدقات أمرها واسع جدا، ومن أعطاه الله المال فليتصدق، وخير الصدقة صدقة جارية لك بعد الموت، كأن تبني مسجد مثلا أو تتصدق فيه، أو يعني الصدقات الجارية كثيرة وبحسب ظروف الدولة وظروف المعيشة فيها. فبعضهم يوجد مراكز للأيتام أو مثلا للأمراض أو بحسب الدولة، والأفضل فيها في بيوت الله. نعم. ثم من لم يجد المال أيضا الصدقة واسعة في ذلك، فتبسمك في وجه أخيك صدقة، ومسحك على رأس اليتيم صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، والتسبيح صدقة، والتهليل صدقة، والتكبير صدقة، وهي في سعة كثيرة لمن لا يملك المال. فالصدقة يجب أن تحدد كيوميا في هذه العشر، لما لها من الأجور مضاعفة فيها في حد ذاتها، ومضاعفة في هذه الأيام. إذن الصدقة بعشرة أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، وأيضا في الأيام هذه مضاعفة كما يشاء الله. نعم. Nah, bagi siapa yang Allah berikan keluasan rezeki, maka hendaklah dia bersedekah. Dan sedekah ini perkaranya sangat luas. Sedekah terbaik yang seseorang keluarkan adalah sedekah jariyah, sedekah nantinya yang akan mengalir setelah dia meninggal. Kemudian kata Syekh dijelaskan bahwasanya sedekah jariyah ini bermacam-macam. Baik dalam bentuk memberikan manfaat kepada orang, kemudian orang tersebut memanfaatkan apa yang kita buat. Misalkan kita membangun sesuatu yang bermanfaat untuk orang, namun yang terbaik adalah masjid. Ya, masjid di situ tempat orang berkumpul beribadah. Ketika seseorang menginfakkan hartanya untuk membangun masjid, maka hal tersebut sangat luar biasa. Dan kata beliau bahwasanya sedekah tersebut perkaranya luas. Dan untuk orang-orang yang belum Allah berikan kesempatan untuk bersedekah karena kekurangan harta, namun jangan khawatir, sedekah itu tidak ada batas minimalnya. Berapapun kita bisa infakkan, dan hendaklah kita menjadikan sedekah ini amalan yang paling kita cintai sehari-hari kita. Walaupun sedikit, hal itu sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, dan ini amalan yang terbaik. هل شرحت إماطة الأذى وهذا؟ خلاص. إماطة الأذى وتبسم. نعم. إذن Nah, kemudian kata beliau termasuk sedekah juga. لمن لا يملك المال. Ya, sedekah itu termasuk juga di dalamnya adalah perlaku baik kita kepada saudara kita. Bahkan kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى. نعم. Bahwasanya senyummu kepada saudaramu itu pun termasuk sedekah. Bahkan menghilangkan gangguan di jalan itu adalah sedekah. Kemudian kata beliau, sedekah ini sangatlah luas perkaranya, bermacam-macam. هل تفهم التبسم بمعنى أن تبتسم لأخيك المسلم، أن تبتسم ابتسامة؟ نعم. إماطة الأذى عن الطريق في الطرق ما اسمها؟ جلال. نعم. يوجد أشياء أشواك زبالة أو قمامة أو ما إلى ذلك، هذا أخذها تعتبر صدقة، ولكن إن احتسبت الأجر. فمن لا يملك المال
سهل الله له هذه الطرق، حتى الذكر، التسبيحة والتهليلة والتكبيرة، وأيضا صلاة الضحى. صلاة الضحى يلتزم بها كل شخص، فهي صدقة عن جميع عظم الإنسان، فجسم الإنسان تقريبا 360 عظمة، وصلاة الضحى ركعتي الضحى وما تيسر إلى 4 إلى 8 إلى 6 إلى ما شاء، فهذه صدقة عن البدن، وإن شاء الله نلتزم بها، فهي من الأشياء المهمة دائما وليس فقط في أيام العشر. Nah, jadi kata beliau tadi jangan pelit-pelit bersedekah. Ya, sebagaimana telah menjelaskan bahwasanya senyum aja adalah sedekah. Senyum kita kepada saudara, bertemu dengan orang lain dengan wajah yang berseri itu adalah sedekah. Ya, kenapa kita pelit sekali bersedekah setiap harinya? Berapa banyak orang yang kita temui? Ya, kita bisa mengambil pahala sedekah dari situ. Kemudian sedekah juga menghilangkan gangguan dari jalan. Ya, misalkan ada sampah, ada batu, kemudian ada sesuatu yang mengganggu orang untuk ya berlalu di situ, maka itu termasuk sedekah. Bahkan ya terhadap diri kita ini ada 360 sendi yang setiap hari sendi tersebut wajib kita sedekahkan. Namun dengan 2 rakaat duha semua itu dapat dibayarkan dengan lunas, bisa dibayarkan dengan tunai. فمن الناس من أنعم الله عليه وأكرمه بالمال وسعة الرزق، فهذا ينفق ولا يبالي، وبعضهم ربما يكون ميسور الحال بالكاد ينفق على أهله وزوجته وأولاده، فهذا الذي بالكاد ينفق على زوجته وأولاده إن احتسب ذلك كتبت له صدقة، كما جاء في الحديث عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. إذن لمن لا يملك المال يتصدق بما استطاع من تسبيح وتكبير وصلاة وعبادة وإماطة أذى، وأيضا يحتسب ما ينفقه على زوجته وأولاده من النفقة. إذا أحضر مثلا ماذا يسموه مصارف، نعم، الفواكه والطعام، إذا أحضر الطعام إلى أهله يحتسبها صدقة، يحتسب الأجر من الله، فستكتب له صدقة. نعم. Nah, bahkan kata beliau, seseorang kepala keluarga yang memberikan nafkah kepada keluarganya pun itu kalau dia niatkan bersedekah, maka itu pun adalah sedekah. Namun ingat, ini bagi orang yang sangat memiliki keterbatasan di dalam harta. Jangan nanti orang yang berharta kemudian ditanya, kenapa tidak bersedekah? Saya telah bersedekah kepada keluarga saya. Ya, ini perkara yang keliru. Ya, ini ketika seseorang benar-benar di dalam keterbatasan, ya, maka dia memberikan sedekah, dia memberikan makan, memberikan infak, memberikan nafkah kepada keluarganya pun itu dihitung sedekah. Ya, maka ini sangat baik bagi seseorang yang terkala dia keterbatasan di dalam hartanya, dia menyiapkan untuk keluarganya ya bersedekah. إذن الإنفاق على الأهل للزوجة والأولاد، أيضا للأب والأم، وأيضا للأرحام، فيحتسبها وإن شاء الله تكتب له عند الله صدقة. نعم، أخبرهم هذا، لأن الإنفاق للوالدين وللزوجة والأولاد، نعم، وللأرحام للأخت والخالة والعمة. نعم. Nah, dan juga terbaik infak tersebut ya untuk sanak famili kita, ya orang-orang yang dekat dengan kita, orang tua kita, saudara kita, tangga kita, maka itu adalah infak yang terbaik bagi kita. إذن لنجعل لنا في كل الأيام العشر القادمة إن شاء الله، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم يا رب ويبارك لنا فيها. إذن لنجعل لنا أولا نصيب من التكبير والذكر، نعم، ثانيا الصيام، وثالثا الصلاة، لنجعل هكذا نرتب هذه الأيام ونشد ونجتهد ومن الآن نجهز أنفسنا لذلك. Nah, kemudian karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan tersebut, maka hendaklah kita mempersiapkan dari sekarang dari amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, mulai dari takbir, ya, kemudian berpuasa,
kemudian berinfak, mulai kita terapkan dari sekarang, sehingga nanti ketika telah masuk 10 awal di bulan Zulhijjah, kita akan senantiasa melakukan hal tersebut. Jadi tidak terkaget ketika masuk waktu baru kita amalkan, tidak. Ya, mulai dari sekarang sebisa mungkin kita amalkan apa yang telah kita ketahui. إذن أولا الذكر، ثانيا الصيام، ثالثا الصدقة، ورابعا صلة الأرحام. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. ويقصد هنا من صلة الرحم، أي من وصل الرحم وصله الله، ومن قطعه قطعه الله. وننتبه لهذه، فالسلام والزيارة هذه واجبة علينا. وأيضا قال جاء في الحديث من أراد أن من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينشأ له في أثره أو ينشأ له في أثره فليصل رحمه. نعم. Nah, kemudian amalan selanjutnya yang mulia kita lakukan pada hari-hari tersebut adalah silaturahim. Nah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyambung silaturahim, maka Allah akan menyambung hubungan baik dengan orang tersebut. Dan barang siapa yang memutuskan silaturahim, maka Allah akan memutuskan hubungan dengan orang tersebut. Maka apa? Silaturahim itu adalah perkara yang sangat dianjurkan. Bahkan kata Rasulullah SAW, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi. Barang siapa yang dia senang untuk diluaskan rezekinya, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya, wa yunsa lahu fi athari, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturahimnya. Maka benarlah kata orang terdahulu bahwasanya silaturahim dapat membukakan pintu rezeki. وفي الحديث المتقدم من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، هنا تحذير وتحذير شديد بلهجة شديدة ومن الله مباشرة. فأقل الصلة، نحن الآن في عصر التكنولوجيا الحمد لله، يوجد أشياء تخفف عنا من الزيارات والذهاب. ربما أحدكم أخته في سولو، ليس في سولو عفوا، في جاوة الغربية أو في جاوة الشرقية أو في جاكرتا، رحمه هناك والذهاب إلى هناك صعب، لكن موجود التلفون، مجرد اتصال وخلاص وصل يوميا، صلة للوالدة، للأخت، للخالة، للعمة. نعم، فننتبه من التحذير، لأن التحذير بلهجة شديدة. ومن قطعك قطعته، والقطيعة من الله، إذن لا يعني كأنك غير موصول بالله، فلا تبارك لك ولا تقبل صلاتك ولا يقبل صيامك ولا يقبل عبادتك، إذن أنت مقطوع، لست من عباده. Nah, dari hadis tadi, barang siapa yang menyambung hubungan silaturahim, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutus silaturahim, maka Allah akan memutuskannya. Artinya memutuskan hubungan dengannya. Artinya apa? Di hadis ini terdapat ancaman orang yang memutuskan silaturahim. Maka kata beliau, di zaman sekarang kita dimudahkan untuk silaturahim seluas-luasnya. Mungkin kita memiliki saudara yang berada di Pulau Jawa atau yang berada di tempat-tempat yang jauh, maka paling tidak kita memberikan kabar, kita menelpon dan lain sebagainya. Itu telah terhitung silaturahim. Ya, kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, dengan saudara-saudari kita, dengan paman, ya, dengan bibi, dengan keluarga-keluarga yang lain. Maka siapa yang memutuskan silaturahim tersebut, Allah akan memutus hubungan dengan orang tersebut. وأيضا الأضحية لمن استطاع، نعم، من يستطيع التضحية فهو أفضل له وأيسر له. نعم. فقد جاء في الحديث، أولا نذكر الآية، قال الله تعالى في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وهو يتحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فيقول: إن أول ما نبدأ من يومنا، قال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد
أصاب سنتنا. تفضل. Nah, kemudian selanjutnya amalan terbaik yang bisa kita lakukan pada di bulan Dzulhijjah atau yang lebih khusus 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah berkurban. Ini amalan terbaik karena di hari tersebut adalah hari karena kita melakukan Id, itu hari berkurban. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Ya, salatlah untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu, dan berkurbanlah. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Bara, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama yang kita lakukan di hari yaitu hari Id adalah an-nusalli, yaitu kita melakukan salat. Kemudian kita menyembelih. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia telah mendapatkan sunnahku. Jadi orang yang dia salat Id kemudian setelah itu berkurban, dia telah mendapatkan sunnah Rasulullah SAW. وجاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. ويسن لمن يضحي بكبش أو اسمه دنبا نعم، ليسن لمن يضحي بالدنبا أن يذبح هو، نعم، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذبحهما بيده. Nah, di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa berkurban di setiap tahunnya, dari Anas radhiyallahu taala anhu berkata, telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Dhahan Nabi SAW kabsatain amlahain." Ya, Nabi SAW senantiasa berkurban dengan domba yang besar. Ya, kemudian Rasulullah SAW menyembelihnya sendiri dengan tangannya. Artinya apa? Yang terbaik adalah seseorang berkurban kemudian dia sendiri yang menyembelihnya. Namun sekarang ini tidak banyak orang yang bisa menyembelih, maka dibentuklah penitia dan ini tidak masalah. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: أقام الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين يضحي كل سنة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة لعظم الأجر فيها. نعم. Bahkan Rasulullah SAW selama 10 tahun di selama 10 tahun di Makkah, Al-Madinah. Nah, selama 10 tahun di Madinah beliau senantiasa berkurban. Selama 10 tahun beliau di Madinah, ya, dari awal beliau hijrah sampai beliau meninggal, beliau senantiasa melakukan sembelih setiap tahunnya. إذن فلنجعل لنا أولا قلنا الذكر، نعم، ثانيا الصيام، وثالثا الصدقة، ورابعا صلة الأرحام، وخامسا الأضحية إن استطعنا. نعم، من لم يستطع فلا بأس ولا حرج، لكن إن استطاع فهو أفضل. ويسأل بعض الأخوة كان يسألوا أن من استطاع أن يضحي ولديه المال فهل الأفضل أن يتصدق بها أو أن يضحي؟ وأغلب العلماء أجابوا على أن الأضحية أفضل لأنها إحياء لسنة وأنها كانت سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأفضل أن يضحي ويتصدق بلحم الأضحية، نعم، يبقي لأهله. Nah, kalau ada orang yang mampu kemudian dia tidak bahkan dia bersedekah dengan hal lain, maka hal ini tidak baik. Bahkan yang terbaik adalah dia berkurban pada kesempatan tersebut. Kalau dia mampu kemudian memiliki hal yang cukup, maka dia melakukan kurban pada hari tersebut. والشيء السادس هو الحج والعمرة، لكن لن نخوض فيه لأنه إن شاء الله له درس خاص ووقت يحتاج وقت كبير، ولكن هي من أفضل الأعمال التي نتقرب بها إلى الله في هذه الأيام، أيضا الحج والعمرة. إن شاء الله نسأل الله أن يبلغنا وإياكم بيته الكريم إن شاء الله حاجين ومعتمرين بإذن الله. قولوا آمين آمين آمين، ولو إن شاء الله لنا جميعا. Baik, kemudian amalan selanjutnya yang terbaik adalah berhaji dan umrah. Ya, namun ini bagi siapa yang mampu berhaji dan umrah pada bulan Dzulhijjah ini amalan terbaik. Ya,
Kemudian beliau berdoa semoga kita yang berada di masjid ini dan kaum muslimin dipermudahkan untuk berhaji dan umrah. Maka boleh katakan amin. Ya, amin. آمين إن شاء الله جميعا. وأخيرا صلاة العيد، وقد اختلف العلماء في وجوبها، والراجح أنها واجبة على كل مسلم ومسلمة. نعم، كما جاء في الحديث عن أم عطية رضي الله عنها أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعوائق وذوات الحدود، فأما الحيض نعم فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم. إذن حتى الحائض تحضر إلى صلاة العيد ولكن دون أن تصلي. نعم. قال ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. Nah, kemudian yang terakhir yang penting adalah sholatul Id, yaitu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha. Nah, para ulama berselisih pendapat tentang hukum sholat Idul Adha. Namun yang paling wajib, yang paling tepat, yang telah mendekati kebenaran, hukum sholat Idul Adha adalah wajib. Idul Adha, Idul Fitri, sholat Id hukumnya wajib. Ya, dengan dalilnya bahwasanya Ummu Atiyah berkata, dahulu kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk keluar pada hari Id. Bahkan orang-orang, ya wanita-wanita yang haid pun disuruh keluar oleh Rasulullah untuk menghadiri sholat. Ya, kemudian para ulama mengatakan bahwasanya ini menunjukkan sesuatu yang wajib. Kalau bukan wajib, maka di hari-hari biasa pun wanita seharusnya sholat di rumah. Namun tatkala Idul Adha, Idul Fitri, Rasulullah SAW memerintahkan semuanya keluar, bahkan orang yang haid sekalipun. Maka hukumnya wajib, yang meninggalkannya berdosa. أحبتي في الله، إن هذه كل الأعمال الصالحة إن لم توجه بالنية فهي لا نفع منها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن لنوجه قبل الأعمال هذه، قبل أن نبدأ بالأعمال نوجه النية لله، أن نجعل هذا العمل لله خالصا مخلصا لا يشوبه لا رياء ولا شيء، ثم نبدأ بالعمل فنبادر ونشد من الهمم ونبدأ إن شاء الله. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه العشر ويبارك لنا فيها ويجعلنا من عباده الصالحين ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحانه. خلاص. نعم بقينا سنة. Baik, kemudian kata beliau, dalam melakukan amalan tersebut, bahkan melakukan amalan-amalan yang lain, maka hendaklah kita menghadirkan niat yang tulus, niat menghadirkan hati kita dengan ikhlas untuk hanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan tersebut tergantung pada niat. Maka kata Rasulullah, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah kepada dunia atau kepada sesuatu yang dia inginkannya, maka hijrahnya kepada sesuatu yang dia tuju tersebut. Maka niat kita di dalam beribadah jauh dari kata riya, jauh dari kata-kata yang sum'ah dan lain sebagainya. Ya, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. قبل أن ننتهي وتخليصا لذمتنا من الكتاب، نعم يوجد أحاديث كثيرة لم نذكرها، ويوجد أيضا مراجع وأقوال، وهذا تخليصا لذمتي من الكتاب من شيخي خالد الجهني، وإن شاء الله إذا من أراد الكتاب فهو موجود. نعم. ومن أراد أن يجاز فيها أيضا أستطيع أن أجيزه إذا أراد. Baik, jadi kata beliau, yang beliau sampaikan semua tadi itu adalah hanya sebatas ringkasan dari kitab guru beliau yang bernama Khalid Mahmud Al-Juhani. Ya, dari kitab Khalid bin Mahmud Al-Juhani, ini adalah guru beliau, dan tadi adalah ringkasan dari apa yang beliau sampaikan dari kitab tersebut. Siapa yang menginginkan kitab tersebut, maka
ya, atau bahkan menginginkan ijazah sekalipun beliau telah memiliki ijazah dalam kitab ini, maka kitab ini adalah kitab yang baik yang bisa harusnya dibaca oleh seseorang yang ingin maksimal di dalam bulan Zulhijjah. نضيف أيضا إلى بقية الأعمال ربما لم نذكرها، ولكن قراءة القرآن من أعظم الذكر، وهو الذكر، ومن أعظم الأجور التي تضاعف فيه. فمن قرأ حرفا كان له حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. فلا أقول كما جاء في الحديث، فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن أيضا لنضيف إلى القائمة قراءة القرآن. نعم. Kemudian tambahan yang terakhir, amalan terakhir adalah ya banyak membaca Al-Quran. Kata beliau banyak membaca Al-Quran adalah tambahan itu ada dalam kitab ini. Kemudian ini tambahan dari ya kami pribadi bahwasannya kata para ulama 10 hari di bulan Zulhijjah ini adalah hari terbaik. Sedangkan malam terbaik adalah malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana kita bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka kita sungguh-sungguh juga 10 pertama di bulan Zulhijjah. Ya, karena para ulama mengatakan siang hari terbaik adalah 10 Zulhijjah, sedangkan malam-malam terbaik adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka pahalanya sama. Maka seseorang yang ingin mendapatkan kebaikan hendaklah bersungguh-sungguh di dalam hal ini. Baik, kemudian ada pertanyaan, dipersilakan. وأيضا انتظر. خلاص. Baik, pertanyaannya, berpuasa pada bulan Zulhijjah apakah sebaiknya dimulai dari 1 hari Zulhijjah atau hanya tanggal 9, 11 dan 12? Baik, ini anak saya koreksi dulu pertanyaannya. Nah, yang betul itu adalah atau hanya di tanggal 9-nya saja. Karena 10, 11, 12 adalah hari tasyrik dan hari haram untuk berpuasa. Jadi mungkin anak perbaiki pertanyaannya. Apakah berpuasa yang disunahkan itu dari awal, sebaiknya dari awal bulan Zulhijjah atau hanya di tanggal 9? Baik, Syekh Ali al-masnun fi shaum yubda min awal al-yawm 1 Zulhijjah atau faqat yawm. نعم. جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء و9 من ذي الحجة. نعم، إذن يسن من أول يوم وهو الأفضل. كلما زادت الأعمال الصالحة في هذه الأيام فهي أفضل، كلما زاد العمل فيها الصالح كلما كان أفضل من صيام، من صدقة، من ذكر، من قول معروف، ومن صدقة، ومن صيام أيضا. ننتبه. نعم كما جاء في الحديث. خلاص. Nah, kata beliau bahwasanya berpuasa dari awal dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu adalah yang terbaik. Karena apa? Karena kita memaksimalkan di hari 10 tersebut dan semuanya disunahkan baik itu dilakukan 1 sampai 9. Namun kata beliau, kalau ada orang yang hanya melakukan di tanggal 9 saja, ini juga baik. Ya, ini boleh juga. Karena intinya adalah pada tanggal 9 tersebut yang amalan yang dosa kita diampuni setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Namun kalau dari awal sampai akhir, maka dia mendapatkan keutamaan yang lebih, yaitu dilipat gandakan amalannya. Kemudian dia dapat juga pahala di tanggal 9, yaitu diampuni dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Nah, والفارق أن يوم عرفة يكفر سنة مقدم وسنة مؤخر، هذا هو، لأن فضله أكبر. أما بقية الأيام فهي أيضا من الأيام الفضيلة، والصيام فيها مسنون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا علم وإثبات لا أني أعرف الإجابة. نعم. لكن الأفضل. طيب. Itu tadi. Kemudian satu pertanyaan ini karena berada di luar tema, nanti ya bisa ditanyakan di waktu yang lain. Jadi kata beliau, saya cukupkan dengan pertanyaan yang hanya berhubungan dengan waktu atau yang berhubungan dengan pembahasan. Baik, demikian saja. هذا صاحب السؤال أن تكتب وإن شاء الله أرسل إلي وإن شاء الله سنجيبه من مراجع مشايخ. Insya Allah pertanyaan yang ini yang di luar tema ini akan beliau jawab secara khusus. Nanti yang akan mungkin bisa yang bertanya bisa menghubungi secara pribadi. Di pertanyaannya saya bacakan. Ya, Afan izin bertanya, di luar tema bolehkah kita menjual buku subsidi yang diperuntukkan petani dengan harga murah? Karena kita punya mahal, maka kita pun jual dengan harga yang lebih menjualnya mahal dibandingkan harga aslinya. Nah, ini nanti akan beliau jawab secara terkhusus. Insyaallah demikian. Ada pertanyaan lain?
pertanyaan langsung, mubashir. Ya, mubashir. Soal mubashir. تفضل. Sudah. Situ aja. Baik, terima kasih. Jadi yang ingin kami tanyakan Ustaz, pertama mengenai bagi orang-orang yang berpuasa di pagi hari di hari raya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ini berlaku bagi orang-orang yang ikut berkurban. Cuma pemahaman di masyarakat kita ini untuk semua orang yang tidak berpuasa pun, yang tidak berkurban pun ikut berpuasa. Nah, jadi bagaimana ini masalah ini Ustaz? Apakah betul hanya untuk orang-orang yang berkurban saja, dan bagaimana orang-orang yang tidak ikut berkurban yang ikut berpuasa? Apakah dia juga mendapat keutamaan? Ini di hari 10-nya ya? Bukan di hari Idul Adha-nya. Ya di hari pas hari raya. Tanggal 10-nya. Hari raya. Halil saum qabla huduri salatil Eid masnun liman lahu adhiyah atau li jami'in nas. مسنون للجميع. للجميع. نعم، ويسن أكثر لمن يضحي. نعم، لكن ليس في العيد، ليس في العيد. لا ليس في نعم، في يوم العيد. نعم، يوم قبل يوم قبل حدوث العيد. نعم. يسن أفضل لمن سيضحي، وأيضا للجميع لا بأس. من لا يستطيع التضحية الصيام أجر. نعم. هذا في يوم العاشر قبل حضور صلاة العيد نحن يسن نعم. ألا نأكل قبل الحضور. نعم. هل هذا فقط يفطر لمن يضحي يفطر منها. نعم، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فطر من كبد. أما الغير لا بأس. نعم. ذلك في تقصد أنت في عيد الفطر. نعم. لابد أن تفطر قبل أن في عيد الفطر، في عيد الأضحى. نعم، في عيد الفطر لابد أن تفطر قبل أن تذهب إلى المسجد. نعم. وأما في عيد الأضحى فلا بأس. لا نأكل حتى ينتهي الصلاة. لا بأس لمن لا يضحي. Baik, kata beliau bahwasanya hal tersebut untuk orang yang berkurban, maka nanti dia berbuka dengan hasil sembelihannya. Adapun orang yang lain, maka dia boleh makan ketika sebelum menghadiri sholat Idul Adha. Namun perbuatan Rasulullah SAW, beliau tidak makan kecuali nanti setelah sholat itu karena beliau berkurban. Adapun orang yang lain, maka tidak masalah dia makan sebelum berangkat sholat Idul Adha. Tidak mesti dia yang menunggu orang selesai sholat, menunggu sembelih baru dia makan. Ya, jadi tidak mesti seperti itu. Nah, خلاص. Sudah. Ada lagi yang bertanya? ولكن المسألة فيها واسعة. Nah, cuma ini perkara yang luas ya. Kalaupun orang yang tidak menyembelih, orang yang tidak kurban, kalau dia mau tidak makan sebelum itu pun tidak masalah. Namun tidak diwajibkan, tidak harus. Boleh dia makan sebelum berangkat. Nah, namun untuk orang yang menyembelih, maka dia nanti berbuka makan dengan hasil sembelihan tersebut. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik. Mungkin ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Baik, demikian saja apa yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga hal tersebut mendatangkan kebaikan bagi kita dan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وإن أصبت فمن الله. Nah, kemudian beliau terima kasih kepada semua jamaah dan para panitia masjid, dan juga kalau ada perkataan yang salah, kekeliruan di dalam menyampaikan, maka kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.